ଖଟ କଣ ଏତେ ଜୋର ହଲୁଛି? ବେପେ ବେପେ ଏ ଖଟକୁ ଏତେ ଜୋର ହଲୁଛ କାହିଁକି? କଣ ନଈରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କାତ ମାରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖଟକୁ ଡଙ୍ଗା ଭାବିଲ ନାଇଁ କଣ? ଚୁପ୍ ବେକାରେ ପିଲାଟା କହୁଛି ଗୋଟେ। ତୁ ନିଦ ବେଳାରେ ଖଟ ବାଡକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଖଟକୁ ଦଉଲଉଥିବୁ, ମୁଁ ନୁହଁ। କହିଲା କଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଶୁଆଇ ଦେବନି ମଣିଷକୁ ଟିକେ। ଭୂତ 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 ଖଟ ତଳେ ବସି ଖଟକୁ ହଲଉଛି। ହଁ ଆରେ ଏ ଖଟଟା ମନକୁ କେମିତି ହଲୁଛି? আরে নাই নাই আরে ইয়ে তো ভূমিকম্প লাগুছি। হে ভগবান আরে আরে নটু আরে চাল চালে আরে সমস্ত যাকে চাল বাহারକୁ পড়েবা আরে চাল জলদি জলদি চালে। ভূমিকম্প বু জেজে জেজে মা সমস্ত ওঠো খুশি বাপে আসো আমি সমস্ত রেজে ঘোড়ে খট তলে বসিবা। চুপ বাহারକୁ জলদি চালে যদি ঘর ভাঙ্গি যাব কেই বঞ্চিবানি জলদি চালে। আলো মো ঘরକୁ ছাড়ি কুয়াডে জিবিলো মো বাকস মো শাড়ি গহনা ধান চাউল বাসন কুসন সবু ধ্বংস হেই গলালো। আরে চলো জলদি চালে রটিয়া চালে আগে। মো আলমারি কুয়াডে গলালো আলমারি কোন থরিলানি। আরে হালা বনি ভূমিকম্প গোটা ঝটকা দেইছি আর গোটা ঝটকা দেবা আগদু পড়েই চালো বাহারକୁ। ये छाड़ मा मते मु आग मो आलमारीटा नहीं की जीबी देखिबी भूमिकंप कोण करिवो। আরে বউ চাল তুই কাঞ্চু কাইকি জলদি চাল বাহারକୁ চালে। আরে বসি ঘর কোন কেই পদাକୁ বাহার নাদি? হ্যাঁ আরে সব কোটে যা পলে আসে আইলা রে ভূমিকম্প আইলা হে ডাঙ্গ। আরে আ জলদি আবো কাছে দেবো এ সবই আসো তুমি বাপ এ নেড়ো। আরে সব কে কোন চাষ রে পলে আসো মো সাথে আসো আসো। ওহো মামু তুমি চালো চালো মু যাউছি চালো চালো। আসো আসো মো পছরে আসো। জটিয়া এ জটিয়া আরে কালো ভূমিকম্প কেউটি থিলা রে আমরি গাঁ কো মাড়ি আসুচি। মো ঘর ভাঙ্গি গলে মো সংসার কোউঠি মুন্ড গুঞ্জিবে রে বাপা। আরে তোর কোন খালি একা ঘর ভাঙিব? গাঁরে পরে সমস্তে বেসারা হয়ে রাস্তায় পড়বে। হ্যাঁ গোটিয়ে ঝটকা আসিছি আউ কেতে ধর আসিব কে জানি? সমস্তে বাহার রুহ। বাপা জলদি যাও আমার টিভি খোলি আনিব কাঠ পড়ি টিভি ভাঙ্গি গলে আমি কা ঘরে আউ টিভি দেখিবা। হেটি শুনুছ কি নাই সে চুড়া মুড়ি ডবা দিটা আনিথিবো। হ্যাঁ আউ সে পান ডবাটা বি আনিথিবো। মো ভূমিকম্প রে এবে কেমিতি চলিবি যে? আরে নাই হচ্ছে যে যাউছি তো সেউটি যুবা ঘরକୁ মোটা যাওনি লক্ষ লক্ষ টাকার ঘর ভাঙ্গি যাব। আর যে পানা জ্বালাতে এ টিভিতে তাই মরণକୁ বরণ করিবি যাই। তুর্কির ভূমিকম্প আম গাঁকু যাই পড়লাও। হ্যাঁ নাই রে ভারতরু যে রেস্কিউ টিম সাহায্য করিয়াকু যাইতিলে মতে লাগুচি ভূমিকম্প তাঙ্করি দেহরে লাগি আম দেশকু সংক্রমিত হেইছি আউ। হ্যাঁ হ্যাঁ ভূমিকম্প গোটে ভাইরস তো মনুষ্য দ্বারা সংক্রমণ হই দেশকু দেশ ব্যাপুছি। আউ মূর্খ কৌটিকার হেইটি সারে এ ভূমিকম্প আসুচি কুয়াড় মা? আরে ভূমিকম্পরে গোড় নাই কি ডেଣା নাই যে কুয়াড়ে দৌড়িকি পলাই আসুচি কি উড়ি আসুচি। বেলে বেলে পৃথিবী পৃষ্ঠরে দুইটি চট্টাণ পরস্পর মাড় হই কম্পি উঠে। এই কম্পনকু ভূমিকম্প কুয়াযায়। আমার এটি কম ঝটকা বালা ভূমিকম্প আসিছি যেউথিরে ঘরর টেবুল ঝরকা কবাট আসবাবপত্র সব থরি যাইছি। আরে ইয়ে কোন হলা? আর রাস্তা ভাঙি গলা। আরে হে আরে নেউলো বসি গলা রে। ইরে মাছা মামু মাটি ভিতরে মু পসি যাউছি মামু মতে বঞ্চাও মামু মতে বঞ্চাও বঞ্চাও পসি গলি মামু। নেওলা ভাই তু পছে মাটি রে পছে আম ভাত হাঁড়িটা উপরକୁ পকা। আরে নেউলা ইয়ারে পড়িয়া রে বাপা ইয়ারে পড়িয়া। এ ধানা জানিলা তুম প্রেমর এতে নিশা যে মতে দুনিয়াটা খালি গোল গোল বুলাপু দেখা যাଉଛି লাগুଛି মাটিটা যেমতি ঠରୁଛି। যা অতি গোটে ধন গেলু মতে भी सेमिति लागुची मो तम कथा गुड़ाक जेमती गोल गोल ना मते भी लागुची पृथ्वी भी गोल गोल घुरुची। अरे हे पागल अरे प्रेम निशारे एमती लागुनी रे सतरे दुनिया थरुची भूमिकंप होउची पळे आसे नहले घर तळे चापी हेजिबु। ଭୂମିକମ୍ପ या ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲା ବେଳେ ତ ଘରଟା ଗଳି ପଡିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେଇଁ ପଡିବି।
আরে টোকা ঢাই পড়া রে ধর 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 हे भगवान केडे पागल एटा भूमिकंपरु बंचिबाकू छातरु डेई पड़ी गोड़ भांगी देला छे अरे मोटे टेकी के नहीं जाओ रे ए हगुरा भाई आज जल्दी धरलुआकू नहीं जिबा अरे ये खटटा कोले हलुची रे ए गुती तोर एता बल हे गलानी खटकू गोइठा मारी के हलई दउची अरे नाइ रे अरे हे एटा करे भूमिकंप भले लागुची हे मो टका गोइठी अछि रे हे भूमिकंप रे माटी रे मिसि जवा रे ये खट तले पसले ठीक हो सार मो बापा को बंचातु मो बापा टंका बाक्स धरी खट तले पशिचंती पदाखु जेते भिडिले भी बाहरु नाहंती कहउचंती मो टंका सब चोरी हे जिवो सार से बुढ़ा को बंचेबा को जाई आमे कोन सब घरे समाज पाल्टी बुना कोन बा बंसी ठीक कहिछि जनक पई समस्त विपद रे पड़िया उचित हेबनी भूमिकंप बेले टेबुल बेंच रोसई घर स्लैब तले रहिले शरीर रे आंशिक आघात लागि परे हेले जीवन बची हां अरे गां रे कहा करे निया लागिला ना कोन हां लागिथिबो किए बोधे इलेक्ट्रिक कनेक्शन बंद न करी बाहरी आछि आ लाइन तार छिड़ी शॉर्ट सर्किट ही निया लागि आइछि भूमिकंप बेले मेन स्विच बंद कर दवा कथा अरे अरे खोटटा मुंडो ऊपर वलती पड़ला अरे घरटा ऊपर पड़ले तो मु मर जीवी जाउजी बाहर को बोले ना 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 बाहर को गले ये गां बेला सब मोटो का तोरे नै जीवे ना जाउजी बाहर कोट लुटि जीवी ये का बढ़िया जगह ये जो सोई पड़ी हां ये ठीक आ मत के देखि पानी बने हाले आमे कला एमिटे दिन तला बाहल लइते वाला ताला लागुची आ झटका आसीबनी एबे सब निज निज घर को चलो किंतु हां सतर्क होई कि रहइबो सब हे यार भूमिकंप थरी गला ना कोन भूत 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 अरे हे लागुची भीमा दादी चाली गला आउ पुणी भूत हे कि बाहरलानी रे बापा मु काई कि भूत हेबे रे मो टोकता बाक सु कुंढे कि गातर लुटी थली अजा ସେଇଟା ଗାତ ନୁହଁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଛି ଯଦି ଟିକେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସିଧା ତଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତ अरे सतर नै कोन दादी बाक्सरे केते टका रखियो की गोटा नुह के जोड़ा नुह रे 530 टका रखिथिबु अरे मु परे काली से पैसा काढी के सुकुटा को देइथली सौदा पई ये तमे खाली बाक्स को माटी भीतर कुंढे के काई रखिथल बा होलो मत न पता रे कि काई मो बाक्सरु टका गाड़िलु छाड़ी भी नहीं दते मो 530 टका नै गोटा जोड़ा नुह हालो ये बुढ़े के पर तो पोती दी तामाटी रे मिल हे हे रुहा बा अरे रोहु ना अला बीमा दा काला हो जदिले ए आमा घर को चलो हो से गोडा गोडी होता तो